you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेयर स्कूल और मैं हूं सुमन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको एक हेयर स्टाइल बना के दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं।
फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।